Wan, madaydayaw ni Apo Diyos. First nga pagyamana kat, jay kadkadwak nga ijay na ganay. Dahito cancer mat lang ti anak na, katangko nga mo, piman. May isa nga mother. December born ti, kwanti Facebook na hangkop. Na. Wan, tapos iso na piman nang ipasok kanyak kan ni Sir. Iso nga grabe ti panagyaman ko ta, God is always making a way. Jay anak ko 2 years old pa lang ngay nga na diagnosed ti cancer. Ala, sorry. Sangitan na. Sige lang mo. Tapos, agpo-problema ngay ti cash ta halos admission 6 days admission ti chemo na kat halos makaiupatan no next week kat agpo-problema ti gastusak kat God make a way daytoy dati gastusan mi nga para jay anak ko 2 years old isuna nga na-diagnosed at takat 6 years old kat daytoy ubing ko kat sorry ta i-share ko lang ti naaramin ni Apo Diyos na niyami jay ubing kuhan nga bimigbigay piman kat daytoy mama na ti binmigay nagkuak na ti depression kat halos ginmibapa kon it goes to suicidal kan halos dandanik nga magaraw sa baby ngay tanag postpartum gamin so nga halos dandanik nga saksakan sa anak ko idiga puta ang kwa mo nasaktanak gamin jay sakit ti anak ko tapos daytoy anak ko tinausar nga mariingak ti nga dati Dios daytoy anak ko mismo nga dati cancer na iso tinang riing kanyak nga ididandanik nga mapatay jay anak ko kat iso na ti adda nga nagagpukpukaw nga nang riing kanyak iso nga agiamanak ta inted niya po Diyos dito'y sakit ijay anak ko taamok nga God will display His healing power. Amen. Through this child. So, agyaman amin, Pastor, Sir, kan amin nga staff kan jay sponsors dito nga mangangay nga concert for Acosta. Grabe nga, aduti matultulungan nyo. Madadayaw ni Apo Diyos. Amen.